الجنة الكوثر صلاة القصيرة الكوثر صيام الكوثر زكاة للفقراء الكوثر حجا ممرورا وعمرا مقبولا. إمامنا كوثر هيرو الإسلام يكون أبي كوثر كذا على كلام صلى الله عليه وسلم. فصلنا نبيك محمد سيركي على وتر وانها نيبان كم يوم كانسو ولا نيكم مشكانتي ولا نيكم سأكل إن الشان أكل إن محمد جو أباجان مين بيقول ترى هو الأكثر على كلام على كلام سبحانه وتعالى. Donc naïgaji boni kotele sekundu kutu stay awo famna sekundu niya tisayira kono kutu iye burumeno ima berjugo kabla tara bara tara. Ça c'est en parenthèse pour naam inshallah bismillah awinon famna famna fami ko ala ko damma ya rabbi wala ana ya qur'ana kono ako todile ako kullu nafsin za'iqatul maut ala ko ni kengene bela gere na sayane o fora to manamina ko kullu nafsin sa'iqatul maut sangolo yelela kwala ko ni mafeon ko ye adama de oni jinawi dugu ko yelela kwala ko ni mafeon ko ye adama de oni jinawi ko lu yelela nunu yelela min kesa ala ko chogodi ako iza sama'ul faturat ako sangolo bena mugu ka bon ko mi lituru sangolo bena sa o fara ko sangolo bena sa dugu ko yelela kwala ko sangolo ko le be sanfe ko le tede ale du ko te ala ko wa iza la ardu muddat kuru ele bena bisi fiki kono mara chipau wallahi dugukolo ala ko dugukolo bena sa fuka ire kono mara bokachi walila ardi jawfun na ala ka ko dugukolo fle ko kono mara bala kutu tenganga ko sinne utwa atara lugure wallahi ano sanna wanyake amwe da lugure ne nugo to ko lugure te tuku yikawa kutu tenganga dugukolo na mara sabati mina ala ni sayidi mi fe dugukolo ba kono mara gishi ka kono mara sabata nugo yanfe wallahi sida imai o fara tona ko dugukolo fara bena kashe sisa client la sanfe ka yele kwala ko dugukolo bena ka dugukolo bena sa client to manamina ala ko iza shamsu qumira wallahi ako client bena tagama kampori sayanya katasa imai lo yele la kwala ko client bena bori sayanya katasa ko lo kuma fo ale no bere kuma mafo ala ko wa izanu njumu alo lolo bena sa to manamina wotu mana abo anni mene ka farani comme ta papier farani to imai o fara to manamina kunu berebero yela kora ala ko wa izali jibalu suya ko kunu betama kadabe gana ko ka jana madiu o kara to manamina sasa mulo tena sa mene dugu menu wo kono feu ji kono feu iri tu kono feu olu fana yele kora kwala ko ni ma feu ko lu mene ka do ala ya to lu ora ko lu to ma fo wo kana fo ko lu du hunno ko lu to ma fo ala ko wa izal urusu hus wo kono feu dinge kono feu yiri wo kono feu ala ko ni bela ke ni fana mena sakata ro kiama kene ka kutu o fora to manamina ni yora ina kuma wena na kuma jumani na sa naam wo to mana adama dinko ni sayabina na olu bina burkata to ala kuma kelala wasa borira toy jamunga na ko to yoro dinya kono e ma to yoro to dinya kono ka bo sayama e bi sa to yoro to alkiyama wa bala kadirina ala an musawiya bana e to ni kawru kono e to ni ni na ulale kiyama keneka hali gori no munu tire bulu na be e bu kuma do be be tafanu wallahi imai ala ko tanga fo alu adama dew nauman kene abe frami kununa abe sorom mundula abe bora ta ameriki maroki ko maroka flal maison de forne be ala ko innal mauta tafiruna minhu fa innahu mulaqikum abe bora sayani fara be bora ka ukumbeni sayani bora ka alu kume ka sabu yake munye ni shibana wotu mana nuru na ni parastamoli kali kaga kundimi pa ka tore shibana sayani na do parastamol ko ne ba kuna iblasa kutu ni shibana na yoso musokoloni nganga dagani ndo iba ko kami ka keneya ni shibana dagani to nato manamina wotu bana sayabe tatu dagani jikoro iya ko tuna bita wallahi imaye kutu ora ala ko fa innahu mulaqikum sayidi ko kalu kumede ala ko ta sayin so bafa wallahi imaye wo sayemi ne ala ya kuma fo qur'ana kono an kallo ko ala kira ko al mauti miliun li kulli malaki
saya kogolo be kanan ko kojugu yazuku al asdikai wal ahbai wal aadai ko wotu mana saya teri saya jugu akanu ba bele saya nene kojugu ora o saya kenani nasigini be angalo ka fo ko saya ni jago ya me frag mane de saya ni na kojugu saya ni frabana wallahi frag dole pe na ni yo kunu itisa na ya famwa kojugu kala alaw talabatu na bangi kundo ani bangira wallahi kojugu ala batu bagabaw nolu sara olu ni isa kojugu e ba famna donc ni sara ni masa nawi mardia ni mardia kono koma laje sankara ni bi biromina koro de kibasa kojugu ora ko sisa na ami mi boss la mawye ala kala ka fo ako wadiku amwatakum billahi la ilaha illallah ayaga subla sra la ilaha illallah kojugu alay sankara mo ba to ko yuma fo angote kojugu bera jen ko alay sankara kay amale tuy na shere so lawla kojugu bera jen ko yuma kala amale tuy na akera fatani setri pefe be shere oma kojugu amale tuy bera jen ko alay sankara ka corona kala amawasuna kaloni ambati kojugu bera jen ko alay sankara sara ko sangi na ko arjina tamashere be shere lawma ambati na malakira ko ni salama o salama subla tarala na ni la ilaha illallah na wodi arjinati kojugu alay sakara sutara ka ta seniorola fo kabula la ilaha illallah fuga sudun kaba la ilaha illallah fuga radoba la ilaha illallah ya jinai speak salamu na ala kala wato ne man sara awwalu kalamuhu la ilaha illallah وآخر كلامه لا إله إلا الله ومات فيه ذكر الجنة بلا يقابل ولا حساب ما هو ما كما فلو كما لما كان لا إله إلا الله كو تريد أن تنقل إيش كلا يسكر أدسر سلا أدسر سلا وا لما يسمى لا إله إلا الله فوا ngo ni to ban kara jina don garantira ni mo mi ko mba fo ko ne ba fo ko cherga da don garantira ko le mandi ele ni fara sare bi invité meta ko kika jana don garantira atakbir summa takbir pame ko yima ala ka damu ora do kamo che ebina ni papier ni kala kojugu ni papier ni kala na ko mo bijara kurawo abana taka shibunda ora do wo sayami na kuma furayi ko na kono ala ko sanka na fo jina woni adama de kote sangolo kote kokolo kote ibata iza ibrahim ha awali yo ibayirawa ala na ko kullu man alaiha fan ko fe on fe do ko ka be bisa fe be bi ba ha ibata sultan lola won mana ala ko fe be na ba na ya to ko fe be na ba basite o koroli sangolo bisa dukolo bisa ni sangolo sa dukolo sara fe be sangolo dukolo nyon che olu kuma lo olu kuma be wa me diya be ta laba muluka baraka dunya be ta laba muso nyumo ka duwa ka ambam so diya be laba muso nyumo luka aba yorolawa ni bela denin sara ali kiyama jora ala bi muke ala ko mata mawti meleke oni me abe meleke o be ni me o ya to fe be sara kaba ni ma ka mo ka ne ka oni ne kaba ala bi ka to malaka le mawtuma ko ya yere ni mine فجاء من حرسات السماء تاتا السماء والارض ملك الموت بنا ساني تكوني نيوم جسسا قيامة كنكا أبنا لا فيرفض جناحيه أبنا كما بلا جنين تاي أبنا أبن نمنا دلوين تا ملك الموت نمنا ملكه أبا أفريكا دلوين يرنينا والله ni malaka le mautu ka loni mine ayre nina na yasa nimine timin koso malaka le mautu be kule ka kule na kule la akampe bina
avec nini sama n'a pas beaucoup les quand tu es kapulu avec kule et ba maka wa ati botu avec nini sama n'a ka sama soy hatin wahida fa iza huwa qiyamun yanzu na kule kan ke aniti oyaso kiama jora belo ndo malaka mautu sana ala ni munke abata dia la ba musulma oka malaka mautu sara malaka mautu ni mintora ala maka mautu ka ninta ka kesa ka jiye kabo sayyidina ismaila alayhi salam abamso ajaraye furu la pato ibrahima ko be ismaila fa ala saka jigi min jikati ibrahima ayo fa ka ismaila toy ismaila ka wuro ba boya ko so ala ba ne saka jigi ni ka bo arjina ko kana saka jigi ni lo malaka mautu ni gerefe ala fara kala saka jigi ala ko saka jigi fulama ko ka keleke be qudratullah malaka mautu ni saka jigi ani ibrahima ka saka jigi fulama ni nyongon tu no ka nyongon tu ibrahima alayhi salam ka saka jigi ismaila ka saka jigi ala be malaka mautu ka saka jigi ni fa malaka mautu ni sa atoboto ismaila ka saka jigi kelen bi tarjina kono yali ala ba ko ala ba ko ay tarjina ko ale saka jigi kelen bi tarjina kono saka jigi to be ke ko ay kuntum turaba imai musodo ka furla patu koson denga kuma boko son wo saka jigi kelen bi tarjina ko donc musodo fe fini ala fe muso kan ka sabari ko keto long ko yere ko ya long ka lo lu ye mo ba ye